An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan 54-56 Adama Sangare Simbo envoie colis en Afrique, transfert d'argent, shipping. Dususuma, alakan dususuma. Sikaso ala ko dugaw minɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen dusu suma an fɛ ko bɛɛ lajɛlen na mina ne tɛ baasi ye awɔ siga t'o la dɛ bɛnkɛ nde naamu o tuma an b'an kolokolo ka taa sisan sa ka an wuyu i ko je labilalen a bɛ kɛ ten ka kunnafoni goniman kalamanin di maaw ma awɔ inshallah n'ala ka jɛ kana hinɛna ɲininkali la dɛ ayi bɛnkɛ ne armeliba de don ɲininkali la bi bisimila bɛnkɛ naam ne ko mun kelen de daminɛli an fɛ yan dɛ e y'a kuma mɛn wa wa i kelen tɛ koyi nka k'a d'i ma kisɛ d'i ma wulibali la o kɛnɛ de don le transfert de la base française de Kidal a commencé bɛnkɛ nin y'a nansara kanama ye k'a walawala bamanankan na an ka nin faamu ta ayiwa ko faransi sɔrɔsiw dagayɔrɔba min bɛ Kidal k'u commencera ka yɔrɔ bila i kabako ye sɔrɔsi ye a tɔ walawala an ka nin faamu ayiwa de naam VOA Afrique de y'a fasiri i ka dɔn faransi sɔrɔsi minnu dalen don dantɛmɛwalekɛlaw kɛlɛli kama u ka minɛn cɛli u y'a daminɛ kunun tarata sɔgɔma dɛ ka bɔ Kidal Mali kɔrɔn fɛ o la sa u ye kɛnɛ to jɔnni bolo MINUSMA ani armée malienne i ye kuma nin faamu n y'a faamu u ka minɛn labanw yɛrɛ de cɛli daminɛna kunun koyi nin ye k'an bɛn de ye sa o u la u ka subahana mansin wo fɛn fɛn tun bɛ Gawo n'a masurunaw la Kidali o u y'a bɛɛ cɛ fajiri tɛmɛnen fajirida in na barika na n'o ye faransi sɔrɔsiw ka jɛkulu tɔgɔ ye ko o maa dɔw damadɔninw bɛ to yen walasa ka kɛnɛ labɛn maa kura nalenw kan u ka kuma lasela de y'a lase dɛ sɔrɔsiw ka état-major kuma lasela i b'o dɔn wa le porte-parole de l'état-major de l'armée française un colonel de l'armée française digne de confiance tɔgɔ f'an ye bɛnkɛ un brave colonel grand colonel ouais ere masurunamadu ayiwa ko ayiwa colonel Pascal Lani ɲiɲɛ o i kɛlen bɛ k'i bolo kuru ka ban ɲɛ b'i la voilà ne radio oral kɛla radio télévision oral don yɛlɛ bɛ maaw fa voilà i b'a dɔn faransi ja u ye nin ko in gologolo kabini mois de juin sango mois de juin tɛmɛnen kɔrɔ kɔnɔ k'u na u jɔyɔrɔ bila kɔrɔnfɛ dugu dɔw la n'o ye Kidal Tumutu ani Tesalit wa k'u bɛ dɔ bɔ u ka cɛdenw na fɛnɛ dɛ k'a da 2,000 ni 500 walima 3,000 o y'a cayalen or ka sɔrɔ min bɛ an bɛ don min na ko bi a bɛ maa 5,000 ni kɔ bɔ k'u bɛ dɔ b'o la k'a da 3,000 la o y'a cayalen o tuma u bɛna fanga la tɛmɛ diɲɛnamini tɔnba sɔrɔsiw n'o ye MINUSMA ye a n'an yɛrɛ ka golobasiri tabaw k'o yɛrɛ baaraw bɛɛ bɛ kun cɛ yanni tile tan cɛ Malasɛlɛ ka kuma don hali bi dɛ ko wa nin bɛɛ bɛ kɛ k'u ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka bɛn kɔnɔna ye dɛ ani armée ka bɛn kɔnɔna ye i b'a dɔn barikani yɛrɛ a ɲɛmaaba n'o y'a sɔrɔsi kuntigi ɲɛmaaba ye o n'an ka golobasiri tabaw ka minisiri u ye ɲɔgɔn ye ayiwa mun bɔra ɲɔgɔn ye la ko siga t'a la kɔni bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ ni Paris a cɛ kasa ka go dɔɔnin bi dɛ kabini don min na Choguel Kangaba Mayiga safurula Choguel Kokala Mayiga ni ale kumana ka cɛfarinya kan fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna Nations Unies na ye k'i bolokɔni sin Faransi la k'u jalaki ko Faransi min b'an fɛ yan kabini san 2013 k'o filɛ k'an to pankolon kɔnɔ nin ye k'i cun an dun tɛ se kuluboli la o la sa ja o kɔnɔna na an da ma fama nin kuma ma dɛ Mamada ŋunuŋunukanw nana poyi kɛnɛ ma ko Irisi sibilangalama tɔn dɔ bɛna ne Wagner k'olu don ni Irisi jamana ɲɛmaa ka surun dɛ Vladimir Poutine Mamada n'i bɛ siran farajɛ président ɲɛ siran Poutine ɲɛ cɛ gɛlɛn don o la sa Mamada ko olu bɛ na lala ni Faransi taara ka wo dɔ bilalen to yen olu b'o wo datugu ayiwa barikani kɔni bɛ Kidali ye hali bi u bɛ yen mais u hakɛ min bɛ yen o de dati fɔ maa ye o ye lakana gundo dɔ ye olu tokun ye mun ye yen hali bi ka hakilisigi basigi Faransi kelen kun tɛ yen koyi u n'u jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen olu hakilisigi yanni u ka tila u ka so yɛlɛma la ayiwa u k'u hakilila tigɛ k'a fɔ situation b'u tɛgɛ kɔnɔ
fo i ma taa k'u bolo da wa lakana fɛnɛ sabatilen adon toro la i k'a dɔn dunan sɔrɔsi n'o ye jɛnamini sɔrɔsiw ye o maa 15 de joginna ka d'a kan u ye mugujugu don u ka mobili jukɔrɔ o tuma la k'a ti fɔ ko faransi ba Mali la dɛ kuma lasela in bɛ k'o de fɔ ko kuma bɛɛ bi mɛn k'a fɔ ko faransi ye Mali bila abandonné k'o ti fɔ ko sinon MINUSMA ka cɛden minnu bɛ Kidali n'o ye jɛnamini sɔrɔsiw ye maa 1600 Guinéenw b'o la Tchadienw b'o la Mali sɔrɔsiw min bɛ yen Kidali bi 400 ninnu 1600 Mali sɔrɔsi 400 ni ko minnu daminɛna nin de daminɛnen don Ala ka kun cɛ ɲuman na amina arabi bisimila Mali ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na malidenw ka lafiya Ala ka na n'o ye mais ne ko jɔnniw bilara kiri ka bolo kan dɛ affaire équipement militaire là wa 2 points des généraux mis à la disposition de la justice i kabako ye général yo ayi ben wala wala nyinga famali bi kama généraux de savuro kama généraux kono enterré ne caporal de kama généraux monsieur le caporal voilà donc bora nam ko an ka larame jalatigi ba dɔw kɛrɛkɛrɛ a général ka ca n'a bɛɛ ye k'olu bilara kiri ka bolo kan dɛ ayiwa wala wala tribune de y'a fɔ wala wala bɛnkɛ a sɔrɔla mun fɛ sariya dɔ de taara kabini fa ka tile la ko o sariya in sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na dɛ jalabatigi dɔw de bilalen filɛ kiri ka bolo kan yɔrɔ waati min na ni minɛni sɛbɛn dara maa dɔw kan n'o de ye sɔrɔsiw yɛrɛ ka bɔ waribontigi kɔrɔ ye colonel Abdul Wahab Touré o t'o ye wa a n'a ka dangan a n'a baarakɛɲɔgɔn fila sɔrɔsiw don a n'a baarakɛɲɔgɔn fila wɛrɛ civiliw don o civil fila ye jɔnni ye muso kelen ani cɛ kelen muso in contrôleur financier madame Sango Fatumata Bokoum ok a n'ale sigira min nɔ la yen n'o bɛ Gao bi Tumayi Tarawele olu de minɛnen sa ko sɛbɛn yɛlɛma ni yurugu yer'u nɔ la yɔrɔ u y'olu minɛ tɛnɛ ani tarata septembre kalo tile 27 ani 28 o de la sa an ka Ngolobasiri Tabaw ka minisiri ne bɛnkɛ Safura n ba balimakɛ colonel Sadio Kamara ale de bɔra ka kunnafoni di ko kuma jalatigi dɔw an bɛna o bila sariya ka bolo kan aw ka sigi n'a ye k'a fɔ aw k'aw yɛrɛ bila kiri ka bolo kan n'o mɔgɔ jɔra la ka t'u jaabi nin jalatigi ba ninnu o bɛ da chef d'état-major kɔrɔ dɔ b'a la armée général caman de b'a la minnu da donna sɔrɔsiw ka minɛnkow la waati min na u tun b'o jɔdaw la yen k'an ka sigi n'a ye kɔni nin jalabatigi ninnu tɛmɛtɔ kiri ɲɛkɔrɔla la o ti kɛ ko mɛn ta ye wa a bi walawala bɛɛ bɛ bɔ a kalama ka d'a kan sɛgɛsɛgɛli de kɛra sariya dɔ labatoli la n'o ye loi de programmation militaire o sɛgɛsɛgɛli de kɛla nafoloko ta fan fɛ sa jɔnni y'o sɛgɛsɛgɛli laɲini colonel Asimu Goyita a y'a laɲini ni dalilu jumɛn ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaba n'o ye vérificateur général ye o ye gafe min d'a ma o ye kunnayabɔ gafe min d'a ma Asimu ko a ye nin yɔrɔ in sɛgɛsɛgɛ Sadio jalatigi minnu nɔ b'a la k'u k'u bila sariya ka bolo kan n'i ko jɔnniw bɛ sariya ka bolo kan den nin k'Alassane Daba ma laadiriya la bisimila bɛnkɛ ne i bɛ don ni dogodogoni kɔnɔ dogodogoni awɔ n den i tɛ fasi bɛnkɛ don ni dogodogoni kɔnɔ sabula n tulo foya miliyari ko kuma dɔw la awɔ n bɛ fɛ ka don ni ya dogodogoni kɔnɔ bɛnkɛ bɛnkɛ ni dogodogoni a bɛ ka don bɛnkɛ n den milliards ko kuma et quand même 45 milliards de francs CFA de commission pour deux proches de IBK 2 points quitte des conclusions du Végal sur l'affaire des blindés en carton babada ko milliard binani duru ko ma min fora i ka do 10% ni ko 10% ma o b'a faamu bolola sɔnna ko a yɔrɔ bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛla ba ka gafe kɔnɔ a waati fo maaw ko affaire de blindés en carton ko sɔrɔsi mobili ba ninnu ko carton don ko mun na dama ma o kuma la bɛnkɛ payi yen bila dogodogoni kɔnɔ Zenith Bale babala i b'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛla ba a ka sɛgɛsɛgɛliw kun cɛlen a ma taa gafe di Asimu ma wa nka ne bɛna min fɔ sisan caman m'a fɔ journalistw la caman m'a mɛn lamɛnbaaw la ja vérificateur général ye
a ka cakɛla dɔw de bila ka taa fo Dubai babada olu de taara bɔ ko kan ja dɔw bolilen don dabɔngama boli de don ka t'u dogo sabu nin ko in de bɛ yen miliyari 45 cɛ dogo ni a tɔ ɲɛfɔ bɛ mais ni ne m'a fɛ yen miliyari 45 in ko kɛra cogo min i t'a faamu. n t'a faamu bɛ a sɔrɔla suguw de fɛ an ka kɛlɛkɛ minɛn dɔw sanni fɛ irisi dɔ de sen b'o la irisi cɛ dɔ o ma nin yɔrɔ sɔrɔ min na dɛ a kɛra taɲini de ye u y'ale ta tunu a la ale fana ko n'a tɔ bɛ fɔɔnɔ sa bɛɛ fura b'a woro bɛɛ ɲɛ a ye n'a ɲininka vérificateur général ma wuli ka taa o bɛ ka taa ye k'a fɔ minɛn ninnu san sɔngɔ dɛ miliyari 45 de yɛlɛnna sanfɛ a tilala jɔn ni jɔn cɛ a waati gouvernement maaba dɔ o jɔ ye a dossier yɛrɛ tun b'o bolo ani an ka lasigiden dɔ un ambassadeur ayiwa une haute personnalité du gouvernement et un ambassadeur mais n tɛ dan ye dɛ n bɛ tɔgɔw f'i ye dɛ sɔrɔsi minɛn ninnu mɔbili u bɛ wele ko typhoon typhoon a type ye MRAP mine resistance ambush protected ko protection véhicule de protection contre les mines contre l'embuscade et les mines bon a waati u ko k'a sanna Émirats Arabes Unis de fɛ i bɛ ka fanga la 2020 kɔnɔna la mais hali bi Mamada a gundo bɛɛ ma fɔ maaw ye n bɛna f'i ye dogoni a wala ja kibaruya sɔrɔ bonda dɔ y'a jira k'a fɔ ko Mali u ye cidenw de wuli n'o ye vérificateur général ye u ye cidenw wuli ka taa fo Émirats Arabes Unis nin ko la ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ olu de selen Dubai sa n den kun t'a dɔn ko n b'i ye wula in na k'a f'i ye maaw ma da donna sanni ko kuma n'a tɛmɛtɛmɛ siraw la Dubai ye Émirats Arabes ye u y'a bɛɛ ɲininka kelen kelen mɔgɔ dɔw taara bɔ mun kan Sale mun Sale ye n bɛn'o f'i ye nafolo kɛ e de b'a fɔ ko miliyari ko kuma jumɛn i y'a faamu o sugu in dɛ blindé ninnu sanni sugu ko a labɛnna i bɛ ka kile la u ko k'a labɛnna an ni Émirats Arabes Unis de cɛ Babada ja tiɲɛ kuma kelen t'o la a labɛnna an ni maa de cɛ min kumana Mali ɲɛmaaw fɛ a sanni ko la Émirats Arabes tɛ i b'a tɔgɔw de fɔ ko jɔnw tɔgɔ fɔra la gouvernement maaba jumɛn ani ambassadeur jumɛn Babada o gouvernement maaba in tɛ dɔwɛrɛ ye o Bubu Sise lasigiden in tɛ dɔwɛrɛ o Bukari Kolɔn ambassadeur à l'époque a waati la Mali ka lasigiden de tun don Émirats Arabes ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw sa finitigi minnu bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw la ye sa vérificateur général ka maaw olu de selen Babada olu ninnu nana kasa ta k'a jira k'a fɔ nin cɛ fila nɔrɔgɔlen don a ko la mais irisi dɔ de kɛra sababu ye ka sugu in na tɛmɛ Mali ma u m'o irisi kɛ nin yɔrɔ di dɛ o de filɛ ka gundo bɔrɔtɔ ayiwa a ko Bubu b'a la Ala ni ce Kɔlɔn b'a la ayiwa o la sa ale ka sira de fɛ ale de kɛra sababu ye u ka se ka minɛn ninnu sɔrɔ a yurugu yɔrɔ kɛra jumɛn ye u ye minɛn ninnu facturé Mali ma i b'a dɔn joli wa miliyari 100 100 milliards o bɛɛ kɔrɔ an ka budget kɔnɔ awɔ o kɔrɔ ko minɛn in kelen kelen mobili in kelen kelen miliyari 1 parce que u ye den 100 de san den 100 ayiwa yɔrɔ waati kuma caman ŋunuŋununkana ko Mali ko k'u olu niyɔrɔ di n'o ye 10% ye wari fɔlɔ min sarala 40% kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 40 o min sarala ko Mali ɲɛmaa minnu da donna la ko k'olu ka 10% di ayiwa bon irisikɛ ma sɔn k'o di o ma kɔrɔtɔ o n ko wari tɔ bɛ yen il reste 60%. Babada o 60% in de saralen sa miliyari 45 bɔra a la awɔ maa caman da b'a la dɛ ministres b'a la armées généraux b'a la awɔ irisikɛ olu bɛɛ ko fɔ irisikɛ de sababu la Babada nin dogodogonin nana dɔn
ayiwa mais mun yɛrɛ nana poyi anw fɛ Mali la yan tigi a poyira cogo di yan bɛnkɛ o yɛrɛ de y'a dogodogo ma yɔrɔ ye ɲɛfɔ an ye i b'a dɔn jɔn y'a ko poyi yan Général Darabo ale y'a poyi cogo di ale yɛrɛ ye jɔn ye n bɛna f'i ye ale de banna k'i bolo don minɛn ninnu fan dɔw kɔrɔ ko sabu hakɛ min ɲinina minɛn ninnu na ɲɛli la a n'a baarakɛcogo la k'o hakɛw ma dafa den 15 k'o ma dafa est-ce que ayi ale tɛ se k'i bolo don a kɔrɔ bon maintenant n'a fɔra o ko Mali jamana ye miliyari 100 de bɔ blindé 100 nɔfɛ o kɔrɔ blindé kelen o kelen miliyari kelen o wari saralen miliyari 45 bi bɔ o la cogo di n'a sɔrɔ o ma fara a sansɔngɔ kan ko k'o kɛ ci sara ye rétro commission kɔsegin taɲini 10%. Bon maa dɔw ka suru sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu na olu ye n kunnafoni u ko ma ko sɛgɛsɛgɛli min kɛra Dubayi babara ko an ka Mali ɲɛmaa 2 de b'a ko la an ka lasigiden min bɛ yen a n'an ka premier ministre kɔrɔ 45 milliards ayiwa bon ko n'i y'a ye i b'a fɔ k'olu 2 dɔrɔn don ko kana ɲinɛ dɛ ma famille d'abord n ka du fɔlɔ ma famille d'abord jɔ o kuma poyi yan i fa tɛ yan ayiwa d'accord ko yala o i bɛ ka min bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen jaratigɛ k'a bɛɛ kolokolo ko na i sigi ten n'a ta ma d'a ma wa u tɛmɛna risque min fɛ risque de ye nin bɛɛ ɲɛfɔ an ye a ko maa kunba 2 ninnu kɔni olu b'a la ko parce que u y'ale ta dun de o de y'a to ale bɛ bɔ sa k'a kɛ an ka ɲɔgɔn lebu sa i ka n ta fɔ n fɛnɛ k'i ta fɔ ou bien i kana n ta fɔ n t'i ta fɔ ko mais comme aw y'aw ta kɛ ne bɛ n ta kɛ a bɔra a forodora de ko subaga tɔgɔ 2 in bɔra ayiwa n'o dun ma ɲɛ o kɛra ten u ye tɔgɔ yɛrɛ jɛya dɛ premier ministre kɔrɔ Bubu Sise ale waati min na a kɛra premier ministre ye ora nin ye gundo ye dɛ i b'a dɔn i b'an ka jɔda jumɛn bila wa a y'o fara a ka premier ministre poste kan nafolo ministre des finances il est premier ministre et ministre des finances ni waati kelen in dɛ bon Bukari Kɔlɔn Sidibe ale tun ye Mali ka lasigiden ye Dubayi ye i bɛ k'a ka premier ministre kɔrɔ in sa Mamada o kɔni o delila k'i da don a kuma yɛrɛ la ko minɛnw ɲinina blindé ninnu sanna armée tɔgɔ la n'i y'a jate minɛ jɔn wɛrɛ da bɛ se ka don a kuma la Général Salif Traoré a waati la ale tun ye ministre de la sécurité ye bon hali Dubayi taga la ka taa ko ninnu bɛɛ kun cɛ k'a sɛbɛnw bɛɛ signé Salifu tun bɛ yen Salifu y'o taama kɛ bon Bubu Sise n'a mana nin jɔda 2 b'ale bolo finance b'a bolo premier ministeriya b'a bolo a b'a 2 si bila a bɔra ka kuma Mamudu Diko ɲɛna i n'a fɔ Diko yɛrɛ y'a fɔ cogo min dɛ ko tiɲɛ don hali n'a sɔrɔ sugu in a kolokololi ale b'a kalama ko mais sɔrɔsiw de y'a dossier baara bɛɛ kɛ o ma k'ale ka ɲɛfɔli ya Bukari Kɔlɔn Sidibe ye mun fɔ ambassadeur du Mali auprès des Émirats Arabes Unis ko ale da don cogo nin dossier in na ko wajibi don gafe dɔ bɔra k'an na kunnafoni o la Express Bamako o y'an baarakɛ ɲɔgɔn dɔw ye olu y'a jira k'a fɔ ko wari nin bɛɛ tun bi tɛmɛ jɔnni ka compte fɛ wariba dɔ delila ka tɛmɛ dɔ ka compte fɛ cɛ i t'a to n ka bɔ duguni kɔnɔ kɔnɔ ten ayi bɛ n ka taa miliyari 50 i b'a dɔn u bilara jɔn ka compte la Bukari Kɔlɔn est-ce que tɛmɛna ale fɛ ayiwa ko risikɛ y'a tɔgɔ fɔ dɛ risikɛ ɲininkali a y'a tɔgɔ fɔ vérification mɔgɔw ye ko siga tɛ fɛn min kɔni na dɔ farala sɔngɔw kan a ko yɛrɛ nana position Général Darabo bannen min kɛra k'i bolo don minɛnw kɔrɔ ale dun fana ye cɛba de ye directeur de don matériel hydrocarbures transport des armées ale ye sigana ba sɔrɔ minɛn ninnu na u ye 50 fɔlɔ min bila ka na ale y'a ye o 50 in na 15 t'u sago ye o ti sariya dafa i n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cahier kɔnɔ cogo min min dira ale ma cogo min 50 fɔlɔ in nalen ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a ye fiɲɛ bɛ 15 la a ko muk a wulila ka yɛlɛ ka s'a ka ministre ma o waati jɔnni tun ye ministre de la défense ye Ibrahim Dayiru Danbɛlɛ i b'a dɔn o fana ye cɛ gɛlɛn de ye o m'a bila dagajan da la o ye communiqué kɛ ka fɔ ko a y'u lasegin u sanbagaw ma u hakɛ ma dafa
a tɔba to 35 ye wa o 35 bolo don n'o kɔrɔ est-ce que olu yɛrɛ tatɔ kati dɛ fila fɛnɛ bilara ban na samɛ ye ne yɛrɛ tɛmɛn'o jɔlen na samɛ a ka ca dan sɔgɔ n tɛ donso ye an bɛ samɛkaw fo o b'a mɛn ayiwa fu nana olu sama de tile 2 ka yɛlɛ n'u ye kati non olu 2 tiɲɛna sira bon n'a fɔra mina yɛrɛ ma kɛ mina ɲɛnama ye fɔlɔ k'a fɔ ko miliyari 45 ko kuma b'o kɔnɔna na k'a fɔ ko bolifɛn kelen o kelen miliyari 1 o babada k'a bɛ maa kamana gan dɛ kamanagan ko don dɛ express Bamako y'a gundo bɔrɔtɔ a waati o u y'a yira k'a fɔ ko dɔ farala nin fɛn ninnu sɔgɔ kan dɛ ko n'o tɛ décembre kalo san 2019 a ɲɔgɔnna cakɛda dɔ bɛ yen o bɛ Émirats Arabes Unis Faransi y'o sanni kɛ ani Union Européenne o sɔngɔ ma nin bɔ dɛ est-ce que ko mais ka taa blindé 100 san débarque typhon miliyari 100 k'o kɔrɔ den kelen ye 100 o est-ce que awɔ ayiwa non bon fɛn min ye sa maaba minnu da donnen filɛ a kuma la nin cɛlatigiba minnu da donnen filɛ a kuma la nin technicien supérieur baw u y'olu de wuli olu nana lajɛ tiɲɛ tɛ ɔ y'a ta k'a ni mun sanga ɲama sa o de y'i k'a dɔn tubabuw ka tɔnba Union Européenne o delila ka minɛn dɔw ni an na type blindé don o yɛrɛ marque ka ɲi ni nin ye den 17 u y'o feere a ma Bamada o den 17 sɔngɔ bɛnna min ma i b'a dɔn a m'ale miliyari 1 bɔ miliyari kilancɛ 500 millions blindé 17 est-ce que o kɔrɔ a kelen o kelen miliyari miliyɔn 39 bɔ ɲɔgɔn ninnu n'u ta den kelen miliyari 1 a tɛ tɛmɛ o kan ayiwa o la n'i y'a jateminɛ Union Européenne ka o blindé ninnu yɛrɛ a qualité ka ɲi ni typhoon nin ye min sanna Émirats Arabes Unis ko différence ba de fɛnɛ b'u sɔngɔ ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ninnu ko den kelen miliyari 1 ninnu ko den kelen miliyɔn 39 o b'a yira k'a fɔ furancɛ min b'u cɛ a kelen kelen miliyɔn 961 ni kelen est-ce que o de tɔnɔba o de farala a kelen kelen kan n'i y'a ta Union Européenne ka prix la dɛ a fɛrɛ bɛɛ b'o la koyi a tali ka na n'a ye k'a don Mali la ka taa jɔ fo Kati o bɛɛ b'o la ɔ ko o minɛnw kelenw ka na fiɲɛ ka ye o la yuruguyurugu ko kuma ka ye o la o de y'a to Asimu ko k'a ye nin ko sɛgɛsɛgɛ vérificateur général ko k'a ye nin ko sɛgɛsɛgɛ u ka nin sɛgɛsɛgɛ dɛ ko sabu waati ka gɛlɛn yuruguyurugu kasa bɛ nin ko la wa bolofara de nana caya ko munna dama don o kuma de la ne den ye ko ou bien o n'i y'a ko sama ka taa fururu k'i tɛna taa gosi hali minnu b'an kunna bi olu ka olu dɔw la wa ko ɲankuma k'o de kɛ bɛ ka da di a kuma kan ɲininkali gɛlɛn ayiwa o la a kɔni sanna yuruguyurugu kasa yera a la wari fitinin tɛ ko mɛ munna ko ma sama ka se a dan na munna ma sama ka s'a dan ɲininkali gɛlɛn ko yala ko bɛ minnu bolo bi ni se b'u ye bi jamana in kɔnɔ k'u bɛ k'a ko dalen to yen de wa bolo da tɛ ma ka kuma la sisan dɛ ko yanni u ka fiɲɛ kasa ta yɔrɔ don minnu b'an kunna bi misali la nin yɔrɔ tɛ journal kɔnɔ dɛ n'u y'a dɔn ko n'u y'a sama i mana sama n'a tigɛra a t'i gosi yan k'u bɛ siran n'o de ɲɛ wa n'a kuma sera yɔrɔ dɔ la est-ce que a tɛna olu yɛrɛ fɛnɛ mago sa wa ɲininkali gɛlɛn k'o kuma o b'a to fɔlɔ ka fiɲɛ tafa lajɛ ni fiɲɛ tafa y'u sago ye ka taa kɛ ɲɛsurula ye sa voilà n y'a faamuya donc miliyari ko kuma min n'i y'a mɛn o de ye nin ka lase an lamɛnbagaw ma laadiriya bɛnkɛ hali bi n bɛ fɛ i ka to dogodogonin kɔnɔ awɔ e kuma n den i bɛ n kɛ ɲinɛ yan ayi bɛnkɛ ayi e kɔni tɛ se ka kɛ ɲinɛ ye sa lasi sensurunin ninnu de ye ɲinɛ ye e ka bon cogo min na tan e ka jan cogo min na e kɔni ye toto de ye koyi ko lasi sensurunin ninnu bɛnkɛ olu de ye ɲinɛ misɛnninw ye ɲinɛ misɛnnin minnu fukalaniw ka misɛn u ka olu ku tigɛ bon aw belebele jamujan ninnu kɔni bɛnkɛ aw ye totow de ye dɔrɔn an ka bi ta in bila a la n de ye n kɛ fɛn juguba ye dɛ cogo di n'i y'a mɛn ko toto ye ko zon toto bɛ sanu siyɛn jɔn ye toto ko kuma fɔ n'i ye toto faga k'a kɔnɔ fara jɔn ye toto ko kuma fɔ bɛɛ b'a dɔn la i bɛ taa bɔ sanu k'a kɔnɔ jɔn ye toto ko kuma de fɔ u bɛ tila k'a boso k'a sogo tobi k'a kɛ naji duman den ye n fa dɛ jɔn y'o fɔ i ye e b'a ko ne ye toto ye o ayi ne m'a f'i ye ten dɛ
ego ne mo fi ne ko ngol nyine la sid sensunu de nyine nga no kuma tototi o kunci anga no kuma tototi nga anga kuma tototi okay nyana ngi ko ne toto ka suru nyona nyana ngi ko ne toto de ende ayo ambe dugu ni ngono me be alibi awo e ka to dugu ni ngono benga ne ko transition no fanga français fanga ni awo ne ko jonne mi sika ke fanga ni saraka ide wala saka kuntagalaje shogel ge chukudi sacrifier shogel pour espérer une prolongation ko ka shogel ge saragay wala saka fanga kuntagalaje nya mais ni beke chukudi beke me doni nga gere ngono ani boro ge gere no anga dogo ni gere ngono dogo ni mali tribune ora nam gere na de bela jele de yayi ka foko k'i ka do baganya wale munun bɛ ta ka ɲɛsina sogɛlɛ ma bi fanga furancɛ fanga kundama jɛnyali la bawara k'a sababu bɛɛ ye a yɛrɛ de cogo di ka da ka gɛrɛnadi an bɛɛ bɛn n'o ka woyi ko sogɛli de sera i ka dɔ ka jugu ngwaradalaw n'o ye opposition ye a sera ka hali olu dɔw fara a yɛrɛ kan walasa ka fanga kuntagala jɛnya nka an gɛrɛnadenw an hakili ye min kɔni ye k'a fɔ ka kalafili kɛ ka bɛn a bolo dalen ma don ma o tɛ se ka kɛ tuguni awɔ ko sabu baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ sa o bɛɛ bɛ ka kɛ walasa a kana se ka kɛ ayiwa naam i ta to ka bɔ duguduguni kɔnɔ ayi bɛnkɛ an ka taa duguduguni na n mago bɛ duguduguni in de la ni min ye n sɔrɔ i b'i jɔ n'a ye il faut t'i sɔrɔ bɛnkɛ e m'a sɛbɛn o bɛnkɛ ayiwa bisimila ayi ma fɛn min sɛbɛn o tuma an b'an ka gɛrɛ na duguduguni na bɛnkɛ i ɲɛ b'a sɛbɛnnen de la i b'a kalan n'an ye de ko sabu dɔw bɛ k'a ye walasa fanga furancɛ fanga in ka kɛ baji wuyuli ye ka taa fɛrɛ ma ten sɔɔlɔ ko fo sogɛli ka bɔ a ɲɛmaaya la gouvernement ɲɛmaaya la n'o de fɛnɛ kɛra o maa ninnu bolo o dabaliba yɔrɔ ye jumɛn ye sogɛli de ye kɛlɛ wuli jamana tɔgɔ la mais politique mɔgɔw kɔ kan sabu olu ma ladɔnniya or jamana basigili jamana tɛ mamada min bɛ yen ko politique tɛ yen ko politiciens tɛ yen o hukumu kɔnɔna la hali n'i ye kiiri bolo ta k'a lajɛ ko sogɛli bi sira kan mamada k'a b'i komi tajuru sara de bɛ sogɛli kɔnɔ tajuru sara busan de talen b'a bolo ka ɲɛsin jɔnniw ma n bɛna ɲɛ f'i ye o parce que an ye nin baro kɛ gɛrɛn na o an ka gouvernement fanga furancɛ gouvernement ɲɛmaa siga tɛ min na fiyewu politique ma don siga tɛ min na fiyewu parti dɔ président a ye bɔka bin caman ye jamana ɲɛmaa kalafulu la a ye duguma sara cɛ a caman na o tuma la politique ma de don min y'i yɛlɛma sisan ka kɛ société civile ka don M5 la ayiwa ko o kɔnɔna dunna politique ma i ɲinama kolo to a b'i bolokuru bɔ i kɔ la k'a na siga o la sabu fɛɛrɛ sugu bɛɛ b'u bolo u sinama maw minnu bɛ se k'u ɲiyɔrɔ sara cɛ fɛɛrɛ ni se bɛɛ b'u ye mamada k'olu nɔrɔkɔ k'olu ban pewu walasa sira jɛlen ka t'u ɲɛ ka ɲɛmaaya ta ayiwa an to an gɛrɛnadenw kɔni fɛn min ye fanga furancɛ fanga in kuntagala jɛnyali ani a yɛrɛ fanga kuturu yɛrɛ bɛɛ an bɛ don min na ko bi mamada k'a fɔ ko ka kalafili kɛ ka bɛn a don ma n'a cogoya la jɛlenya ni tilennenya bɛɛ bɛ jɛ ni min ye k'o tɛ se ka kɛ c'est impossible c'est une mission impossible à tenir des élections dans cette condition o bɛɛ la an bɛ welewele da jɔn ye o ye Asimu ye président de la transition a ka sogɛli saraka walasa bɛnkan kan a ka sogɛli kɛ saraka ye ils ont fait la tour. Toutefois, ils appellent le président de la transition à sacrifier Shogel pour qu'il y ait un consensus, l'union et la stabilité autour de la transition. Au moment où fanga furancɛ fanga ɲɛmaa fɛ o de a ka Shogel saraka a ka Shogel kɛ saraka ye ka mɔgɔ saraka ani ka mɔgɔ kɛ saraka ye kelen tɛ ka mɔgɔ saraka a ka Shogel kɛ saraka ye walasa bɛn fara ɲɔgɔn kan basigi o bɛ se ka na transition in kɔnɔ cogo a kuntagala mana jɛnya c'est à dire a kuntagala kana jɛnya ni Shogel ye o kɔrɔ sa n'a kuntagala bɛ jɛnya o k'a sɔrɔ Shogel tɛ mara gouvernement ɲɛmaa la ministre wala
Il n'est pas premier ministre. Un ministre sisan. Un ministre ka nyama ala sisan. John ministre. Ngo aw ministre ka nyama. Bon. Ka ministre ya mamboto. E baro jodaba no mandineo. Bengene be joda do ministre la. Ministre joda mo ngade bengene bu do sa. E ba do. Ba be do. C'est-à-dire ne flene. Mo yana ko ne ka ko ka. Ay ka ko mangela. Ne ka ko mangela. Amangela. Ministre posuni be. Na ka de mba beta. Mais moi aya beta ne be keleta o be mo asimu yere ko. Ko no tonton. Faut prendre au moins 2 ou 3. Bon non, fils on n'engele même bon. Bon, il faut choisir. Il faut choisir. Le ministre des Finances, de l'économie, des impôts, du trésor, de la douane et du transport. Le ministre du ballon. Nous le développement marché. Nous le ministre du tobe ballon. Ça va se regarder bec madi fofa. Mais le ministre du tobe ballon. On est quel est bête. On a quoi de tobe ballon. Non, bon, naka ko ministre, naka sari joro ko mandine ko. On était joro. Comment mandé gaba? Un simple ministre de l'économie, des finances, des impôts, de la douane, du trésor et des transports. Allah akbar. Ouais. Et de l'élevage. Il faut venir là. Peut-être. Et agriculture fracassa. Non, peut-être mais agriculture. Non, c'est pas un chez Janko. Et moi qui va ça dans votre Sénégal. Allah ko ça. Ben. Ne. Ameta nyefe. Bismillah. Ben ko jonga anyele ne. Obi fo John René Asimute. Kanyele. Ouvrez les yeux, mon colonel. Comme mon colonel Ignele. La sirène. Est-ce que. À quoi Kanyele Mouna, c'est ça? Tibe ka kumadi. Sudel fait quoi? Asimu fait. A ko Asimi hakili latige. Ibe mineli bani wulibili ba mina kiri kungana ni mabaw kulu mene ku ke wola. Kibi ye président min kanu sorasi président min kanu ka jenatige be o ye John Jerry Rawlings ala ka hinala aya un très bon grand frère il était président de Ghana ko de ta tontu sigile me Ghana ale fatura doro aga fanga bana mbora ala ka hinala ko John Jerry Rawlings to o ɲɔgɔn kɛ mon colonel iko de kadiyeni sorasi fanga fe sorasi président be ko tiɲɛ ko nin don o y'i kanu ba baye ko mais i kunnafoni o kan ale ma kɛ nin cogoya la de Ghana walasa Ghana kɛ Ghana ye komi bi k'ale ma kɛ ta in kɛ ko yɛrɛ a tɛ kun bɔ yɛrɛ ale k'a fɔ Asimi yɛrɛ k'a fɔ a ŋaniya ye min a yɛrɛ de b'o dɔn mais malidenw ŋaniya ye jumɛn ye a ko oui Asimu yafa ma nga kuma ife ni cogoya la ko mais komi ma taa école la tubabu kalan na i n'a fɔ président kɔrɔ o kalan ne tun don o kun bɛ tubabu kan baw fɔ cogo min ale t'o mɛn ni bɛ ka Asimu ladi quoi ko ni marakakan de kun don min kun ka di n ye n b'a f'i ye a fɔ cogo ɲuman na n ti fili ko nka an bɛɛ bɛ dɔɔnin fɔ min na n b'i ladi o la n'o ye bɛɛ bɛ kan min fɔ a ko monsieur le président ko kabini i nana fanga la ani bi cɛ malidenw jigi tun bɛ fɛn dɔ de kan awɔ i ka nali a ye maliden bɛɛ jigi da fɛn dɔ de kan n'o ye lafiya basigi dun ka fa nɔgɔya komi a fɔ n ye bi n'a sɔrɔ an filila de e n'i jɛɲɔgɔn ofisiyew nalen fanga la k'aw bɛna n'o yɛlɛmaw ye an filila de wa n'an ma fili i bɛ se k'an jaabi ko ka d'a kan aw nana hali bi dun ka fa fɛnw sɔngɔ bɛ dantɛmɛ yɛlɛ jigitigɛ yɛlɛ de la aw bɛ yen sɔrɔsiw bɛ jatigɛ faga de la juguw ka kisɛ kɔrɔ bandi armɛw ko yala o nɔgɔyara wa ko tiɲɛ don Asimu e ɲɛ tɛ fan bɛɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ y'i ɲɛ la ayi ko mais kuma i ka ministre fɛ kɛ kuma i ka premier ministre fɛ a ka kuma a ka ministre fɛ n'o ye sugu ministre ye ministre du commerce et de la concurrence o tuma k'a ka tiɲɛ fɔ an ye ko ka d'a kan bi diɲɛlatigɛ gɛlɛyalen don dɛ dun ka fa sɔngɔ jigitigɛ yɛlɛlen don sukaro bɔrɔ 50 kilos o bɔra 4,400 la o taara i jɔ 4,400 malo 50 kilos e b'o da dɔn ne b'o da dɔn o min ye maliyɛn caman yɛrɛ ka dumuni baju ye
o bɔra 3,400 na ka ti jɔ 3,600 a ka ca n'o ye ko yala Asimi b'o kalama ale i b'a sɔrɔ a ka nɔgɔ olu bolo yen olu ta da ka nɔgɔ n'o tɛ dɔ b'o k'an fɛ yan ko hali muso bɛ tobili kɛ ni gazi baara min ye o bɔra 700 la ka taa 1,000 na o y'a ye minnu garisɛgɛ ka di dɛ n'o tɛ a sɔrɔ man di yɛrɛ ko hali charbon bɔrɔ a sangilo bɔrɔ charbon min bɛ kɛ ka tobili kɛ ba sɔgɔnɔ fɛn caman bɛ baara n'a ye o bɔra 800 na ka taa 1,000 na ko Asimu ni n ka kuma ye tɔɔrɔ bɛ yafa ma dɛ a ɲini k'an faamu n b'a fɛ i k'i ɲɛ yɛlɛ de ko wa tarabasoli de juguyara bi jahadimaw fɛ ka tɛmɛ yanni i ka n'a yɛrɛ kan ko fo datɛmɛ walekɛlaw u b'u ka maa faalenw yira bɔlɔlɔ sira kan kɛnɛ kan ayiwa ko dɔw y'u yɛrɛ ɲininka o ko tuma an ka minɛnw taara min an ka sɔrɔsi marifaw banna de wa tellement u banna tarabaso n'i m'a mɛn k'u taara ni marifa 1000 i b'a ye k'u taara ni mobili 100 ye k'an ka mobiliw bɛ ɲini ka ban an ka maramafɛnw bɛ ɲini ka ban a ko Asimu i ɲɛ da yɛlɛ Asimu ka i lajɛ dɛ ka i min tun fɔlɔ donda kelen bɔda kelen foyi tɛ lafiya baara sɛbɛ bɛndiya hakilisigi ko mɛ bi tarabasoli bɛ ɲini ka ban ka i la ka n'o fara mun kan tugun jɔnya ko kɛlɛ min b'o ka i kelen in kɔnɔ ye nin yɔrɔnin tɛ journal kɔnɔ Mamadu an bɛ ka esclavage in ko in an bɛ k'a ɲɛɲini n'an y'an bolo da kisɛ kan ayiwa an bɛ émission sigi a kan siga t'a la ni min y'a financer an b'a sigi hali ni y'a financer an t'a sigi k'i tulo jan ye kuma fɔ dɛ an bɛ min don a la an b'o de fɔ ayiwa ko Asimu ko i hakili bɛ ninnu na est-ce que i bɛ k'i ɲɛ jɔ ninnu fɛ ko n bɛ dɔ wɛrɛ f'i ye tuguni mon colonel i b'a dɔn ye min ye ko n'i tɛmɛna Segu dugu kan ka ban Segu dugu kɔnɔna yɛrɛ n'i tɛmɛna o kan ka ban Mali banna ah oui au-delà de Segu on ne parle plus du Mali k'i ka ministre de la défense b'a kalama dɛ ko n'u ma da ale la ale min bɛ ka kuma in f'i ye Asimu n'i ma da ne la ko n'i bɔra Segu dugu kɔnɔ ka ban ko Mali banna aw ka sɔrɔdasi minnu bɛ marikala a y'u ɲininka dɛ n den nin ye kisɛ ye dɛ a ko monsieur le président b'a to i k'i hakili jagabɔ ninnu kan b'a to i k'i hakili jagabɔ mun kan tuguni i ko k'i ye sɔrɔsikɛ min kanu diɲɛ bɛɛ n'o ye John Dramani Rawlings o kumana fanga minɛ cogo kan a ye mun fɔ n b'o hakilina f'i ye bon colonel n lamɛn ko an mago bɛ min na an ka jamana la bi o de ye k'a kɛ hali ni jinɛ nana k'a bɛna jamana in mara n'o ye Ghana ye baasi t'a la o mais a kan'a sɔrɔ labɛn sugu dɔw talen don yuruguyurugu kama fanga minɛkojugu kama dantɛmɛwale kama basigibaliya kama mamurutilenw kama a kan'a sɔrɔ o bɛɛ don o t'o si la n'a ka di jinɛ ye na kɛ Ghana président ye i tɛ se ka foyi kɛ tuguni parce que i b'a fɛ ka fɛn fɛn kɛ o da bɛɛ tugunen don ye k'o tuma i laban yɛrɛ dɛ jamanadenw i b'a ta olu de ka daba d'a ma ah John Dramani Rawlings voilà ka nin kuma nin diyara ne a ye nin fɔ a yɛlɛntangani a ko ce dont nous avons besoin dans ce pays c'est de faire en sorte que si le diable lui-même venait gouverner le Ghana certaines procédures pratiques mauvaises l'empêcheraient de faire ce qu'il veut. Il sera obligé de faire ce que le peuple attend de lui. Gafi anglais là. Anglais là. Ok. What nous avons besoin de faire anglais là. Nous avons. But dans ce pays, in this country, what nous avons besoin in this country, c'est de faire en sorte que si le diable is faire une sorte if the diable come gouverner Ghana certaines procédures pratiques en anglais certaines procédures pratiques ala kun ka télé ça quoi ne bɛ lafiya parce que ne kelen dɔrɔn de degunnen don parce que ne de ɲɛ bɛ e la quoi i bɛ k'i da ni ɲɛ nin kɛ cogo min na traduction l'empêcherait de faire ce empêcherait empêche to do what you want il sera obligé ok he's obligé de faire with the people attend de lui voilà. Et bien anglais quand? Et non,
Comment? J'ai mon doctorat en anglais. Ah? J'ai mon doctorat en anglais. Ben, ami ta nyafe. O bebe. Iko ko ngana iko ko ngana muso ji. Ne ba fiye ngo muso inga yiwa. Yafo. A chega ya gaja jembe. Igote ben. Ko fe min ba kun na folo do. Yafo. Abi che yini de la. Wa na e che min ta. Musaka fo ite boy kun. Dépense fo iti ka. Go mende. Kanata. Yemo fo. Ne go mbata benge. I know for benge ni nyona daga bana muso ne yi ni mvota benge. Benge mata muso re ngo muso ka ngata fo nani ndi. Tonto nyagi ame. Tonto nyagi kluben. Iba bafuna yame. Bafuna yame. Iba jodo yame. Jodo yame. Imoke aba fo wana. Aba yame. Imba muso abi ngone yame. Be yame. Kanti uru ki atu jufu be yame. Anta jalu be yame. Ayo. Awa dama mangu sisi be yame. Akai. Mbamene kamso yame. Ayame. Niyor. Be yame. Okay, itata. Mbata dike. Ibata. Mbata ke benge. Itata wa fasa fula. Kana no fosa benge. De kuluba tulobila télévision kabia. Afwa kaka mbotele la. D'accord. Aka baraji botele la. Aka botele. Kene ka benye da. Ani urozi. De kana nentade. Benge anya fosa tofo mu ne ko ngana ta. Onya fo. Nota ko ne ayibo fodro dala magari do note ma. D'accord. Ne ben benge de gen shiri. Bengal maganira. Ya magamira. Maganira. Ora. J'ai de l'argent. Je cherche désespérément un mari dans mon pays, à mes conditions. O nazara ka benge ne manim famu afo bo mananga na sa ina famu e ba fo ki ba furuwa kosobe ako worbe mbulu ala nge muso nyuma ni ya nyana mai gambe ka cheyini shini bulu mfasola ngal la nyinu kono na ma che fra fasola ngal la nyinu afa e ka che soro tubarakalla ala ya so ngapuma manja ayo ce ko gɛlɛya ma kurur ba wada faye karton a y'a sɛbɛn karton de kan k'o da disi kan y'a foto yɛrɛ yɛrɛ la a sɛbɛn m'o kan n bɛ cɛ ɲini na cɛw n bɛ cɛ ɲini na min si b'a ta san 20 ka taa san 70 la ayi ne y'a ɲɛnama ye e ye 20 ni dɔɔnin ne y'a ɲɛnama ne yɛrɛ bɛ se ka ne ye 10 ni dɔɔnin safuru la ne ko n ye joli ayi bɛɛ e ka kuma tɛ nin na kini yɛrɛ bila e hakili b'i ka muso ko ye a banna n kana sen dɔ i ni mɔ na bɛ kɛ ali ta to aga kongresi ayi même kongresi benge o dabla sa benge ayiwa ako ka ta samu ka se sabbi wolo ulala amogo boche wani che mi nyen furu ha ika segen bana de ya isa furu na folo ne de bo bo abana dumuni ne de bo ke an bora meri la mbeta do etage kura kura kono nyo joko akuma barabana ambeta meri la mobile mina ma boli fola boli ko folo be ke ne ne tali ga benge afa go perme mbulu perme mbulu che de ma me fo ga no perme mbulu benge e bine perme anyo ane mo ko changa perme de keline international ministre re bulu de perme mbulu de kana ni furu wa konguru la ne gara premier de o bele gara ni furu non benga ben furu ako chebi bena furu na songo botima ite courant sara ite télé sara ite jisa ne furu dumaye ite essence abe fon ma ko furu billi haki so be climatisé benga fa e chesoro li maga mambo Allah tuti benge ibe complet min do kata mairie la ani ne be min do robu ne de ba besara alhamdulillah robu min flen yere kana ni nyo sa ko bla nche kura ka konyonye nyo sa dollar nche kura kun to sa fodro mamada benke ka ko wagele de tafe ka ni tare aisa benge asidia su ndabla sa ale raka robu ibo songo do dollar bakele ni keme fla ni bi kono 1280 on est adun min ka di abo de sayi abara abana ora ikungo betale do nafulu ko la Allah awo ika kale fetro ka dongo do kanuni jarabi yirale la ka ale ka condition bo asra ka jitem kuma dumanu nunu wala benga musola ko jugu halli meto kalan kuraya antoro la chemi yi kumbo anofe fo ka taa se a bɛ bɔ ka yɛrɛ yira bolon kɔnɔ don min ko bɛ cɛ ɲini na cɛ 15 olu garde ta la a dɔw ta ma tɛmɛ hali heure 2 kan ka da condition kan o dun ye mun condition ye ne b'a dɔn ne y'a ta e b'a bila minute 30 bɛnkɛ fɔ ka na ayi ne tɛ fugari ko bɛnkɛ ne ye cɛ gɛlɛn de ye e b'a ta san joli bɛnkɛ san 20 san 40
ma ben ta kabla de ay fo ni sara domina ni nyona musu ta kabana ibani ni sasa ya kasi maka ndi ugo benge wala sa journaliste yoro journaliste nanyu kunu ko sugo ambe kere ka ta sungo awo hali awo ko royal journal yamba fe bo nanti war mina gamma sawu angere lala mai ga condition e jume akwa le benin beke a chekurai wa be min fo journaliste ko lakalu da chamanjela ale be bugutigi ala ali bide ale te chedo tubarakala chemi mina ale furu ka so ale ga condition ma o de ba ale do muso yi ale me boga agetu to da faras ngam fe bamana buguni ni konyomuso soro la so ni konyoso su folo duseje ni muci ka me bulona la doro korobo asoro la so kidum ben afo ame grina de ci an dala muso manu bu waso nyana te mugu cira ne ga konyo la mugu cire ta la ni ngali gale ayo way dunga condition ejime akoni ne che soro min sona nga condition ma awo mfene fe fo ni ma do foro ga fente bula aka condition fo kana benge akoni che yene fu che mi mana ne fu muso be fen fe ka iti kuma o fe sango ki tega do ito ka appel ta itita bo oye ito fu journaliste ko muso be aku iba damene iba la folo ibi ba haramuya ni muso bi bolo bo fu sa ni balma bi bolo bo haramuya ite kuma ibaraka nyogo muso ma fe ite kuma sigi nyogo muso ma fe itita muso kungola itita yoro la muso ka cha yoro meni che ni yo kelengelen fe fe ke abifa isino ko to la abifa ala ka bena be mbagay ewa jo danga do jawda to agala la ni be ne ma tere jugudi jawda to ya ibaro ko ne ma tere jugudi jawda to ya taw ala ga shi ma tere jugudi ne ma tere jugudi kibi bay bala ki bay balo muso la ni muso bi bolo bo furusa allah akbar ni te muso bi bolo ibo plakata ma muso fe den ala ga fiye ga ele so ite kuma baraka nyogo muso ma fe ngala ga fiye ga muso jara jere kulu bay titai wa jama muso ga chani che titai muso to te boida ni baka appelta dongodo aba fiye ko ni ba de ne ko awo kana sino go do de be ne ma tere ni sino wara ite kunu tuguni ni ma tere jugu ni sono ma siya ngata mirila ay be ngene nem ten si nde sisa mbese ga tande ga woro be ngene mu yene idde ngene ten don ci don de chorba ni ya korobo commissaire ta ga be bola de commissaire dabe dunu kumala commissaire gulwale te ma tere jugu mami mi ba maula be ngene musula mo fo iba damene ibala sari misali la ibe flako ni baye ka toy adabla misali la ibe mabe bi bla kata keta la ka bela jeli adabla misali la da iba awa to bi da bi fa la ne ba mela dia kuma be da iba ba fu da to bi da bi fa astaghfirullah insega kuma di bengo drone Ismail Diallo Malta bani jagte yoro jagte ne matri dugu wali bege Ismail Diallo hallo muso liyo no yiwele telephone ne wo jona mbenge muso do muso ye muso min fore kana suno ni suno ara iti wuli mais mun tere sugu de bale ko ta benge terete ma fogi ba furo ayi nyo fiye kuma ma metane woro ni do woro astaghfirullah anga tan dung bare fo shini be ko be jena de abe bela jene fo ni ma sugu me ba do de ba furo ka we de ba furo be ngen tebulu ne chogorba musudi kana sigala be ne chogorba de le ba fi wo woni ndege bori la ndege ma bon dura beta be war ba ku le be war be mami ku ni furo la nyoko ma yere furo ara jubara be dabla o ko ni wajibe note émission kelen be to aben fa allo ala lura wala yere de kadi sugo kande koy lura de nere de ba feki ye quoi mabo oui la gare duru dere c'est radio Royal FM sara be ga émission na be so kon abiba ka sara la ami yere abe be fo ala tan na ke kilere ka bela jele walil mando ora ali biga maw hakil la jigi tigi munu nga commande tumbe français banjula Musa Konate Musa furo babulo kosobe are chaman tadi aya Italie dugu kura da yele nay lechi
Lecce Puglia. Lecce Puglia. An dinge be yawa tugula. Wada balotana bado. Italie gibu na. Mais farafin ko de kadaya ali farafin fura de kadaya ay danaya soro fura nuna akwa ba représenter yawa tugula mena togo na ka numéro 2 ni ala ka je yasa afene ka se ka aka famé ma ofe Ismail Diallo ale be Malta fura babulo o ma malien munu be Malta ali Italie na nyona o Espagne ni au benaka se ka chima ta nga mo be fura be Ousmane Bolo Ousmane Kanté Bolo Barcelone abe Madrid fane si l'enfant de Simi Baba Traoré voilà yoro français kon ta be ben am mi fene fo mawi ka daw ka dron ça dit nous be dongi war partager anga pano mi mbala voilà anga publicité na nga numéro be mi mbala kana afla be passer o ka partager ñoo fa am ñoo de ñinu fa no kera mo to ba nga numéro soro wa fura no be soro na mo bo soro mais ni audio dron blagata dron ni audio blagata ni ma entity blagata mo ta do be fura soro voilà o ekili ambe nyini misali donga zena bana de fe mo bana ni ye audio blag nu ya ye journal te kaba donc worote ko bana de do ou bien voyage de do mo bana o ta partager amana ka fefe di ya kalanga ba ya do mindu a partager iba di munu ma korole adolu ma olu fana ba do tegumi ya bal voilà mais ne ya dai ma ko parce journal te dron na fatala adobe journal na fatala dron te al an yere na fatana ubulu an nafa be ya ke na ma ke atotulu nyesira la mais ala ka manyuma do be anya ka ma ke honde ba nu che hon parce que ba do ambi baramin ambe befo kabe walimano nala mabashike inshallah sini nega nyeta ani wolongla ono talangushira kilu ana nyanda ningenega inshallah na ala de gaje agetubola sallallahu alaihi wasallam ana lamini tengu dugu ni deme nyogon dugu bulumada dugu amunun klo nyagale aw mamunun sigira ka dongi baru kene lame radio Ural FM kungan fe bi aw klo garsige kera mi aw klo garsige kera kunnafoni la kumaba munu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan